ये केते जानिछो अच्छा पिला माने हम छोट एबीसीडी जानिछो बड़ एबीसीडी जानिछो पूरा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर समस्त जानिछो अच्छा एटी कोन लिखा है कि इज द करेक्ट पेयर और लिखा है क्रॉस द इनकरेक्ट पेयर माने कोन बुझी पाइलो माने ता होची एटी मो गोल रे सब लेखि कि कर कैपिटल एबीसीडी लेखिची तापर स्मॉल एबीसीडी भी लेखिची तो तमे देखिबो मु एटी कोन लेखिची देखि वो सेटा कोन लिखा है ओ एटा इंग्लिश रे ओ लिखा है कि तो एटे कोन लिखा है कि ओ तो एटा की हो बड़ कैपिटल एटा स्मॉल तो एटी कोन करबो ठीक करबो एटा ना आ जोड़ी जाती तो एटी कैपिटल हो जेमिति स्मॉल हो ता सेमिति तो एटी स्मॉल रे जोटा ओ लिखा है सेटा कैपिटल रे ओ लिखा है कि तो एटा ठीक आ देखि ओटा मु तुमको देछि एटा ठीक देखिलो ना এটা কোন দেখি না এটা এইটা ঠিক নয় এটি ক্যাপিটাল এম এ লেখা আছে এটি স্মল এম এ লেখা আছে এটি মু স্মল এম লিখেছি কি না মু সবলে গালি ক্যাপিটাল সাথে স্মল মিশুকা দরকার এটি স্মল ক্যাপিটাল ও আর স্মল ওটা মিশুতি কিন্তু এটি ক্যাপিটাল এম এ আর স্মল এম এ নাই তো এটা হবে ইনকরেক্ট আ জায়গায় তোমরা কোন করিও ক্রস চিহ্ন দেব বুঝা ভুল আর আ জায়গায় কোন চিহ্ন দেব ঠিক তো সমস্ত জানি পাইলে তো কোন আ ভিতরে কোন ঠিক जोड़ी ठीक जोड़ी हम तो होता समस्त बात करियो आज्ञा कहां जाके सेटा ठीक हो हम ठीक मारिबो आज्ञा भूल थबो भूल मारिबो वेरी गुड क्लास सब बुझी हे कहउची हाउ बस हम डाकी समस्त होला तमे आसो এইটা এটা ঠিক লেখা আছে না ভুল ভুল কোন বাইটা ভুল मो पाइली कैपिटल रे जा लिखाइबो स्मॉल रे सेहा लिखा हेजिबो तो सेटा ठीक हबो एटी कोन लिखा हेछि एटा कोन एम दैट इज स्मॉल एम केतिया एटा कैपिटल एम एटा स्मॉल एम एटी सिखिছো ओ अच्छा मोरे आउले पछे सौदटा एटा ठीक ना भूल कौन पाएगी ए एटा कैपिटल है दैट इज स्मॉल है एटा तले कोन पर ठीक ठीक ना मानियो तापर की करिवो एटा के कर करबो तमे आसो ए लेटरटा এটা ঠিক সেটা ঠিক হয়ে যাবে তাহলে কি কি আজ্ঞা সমস্ত বসো তারপরে আই তো না ওটে বসো এটা করো ঠিক কি বলো ঠিক ঠিক তার বসো তারপরে তোমাসো ওটে কো ওটে ছোট রকা হবে আপনি ওটা ঠিক করো अच्छा এটা কি বসো আমার কি গেছো আইতো গোটে ভুল কো বাছ আইতো কো জড়িটা ভুল গোটে বাছ এই জড়িটা ভুল হেছি জানি বেলে বসো তাহলে তুমি আসো আর ঠিক ওটা আছে ठीक जोड़िया अच्छा तापर कोना आई तो ठीक जोड़िया अच्छा ठीक जोड़िया अच्छा ठीक जोड़ी बे झिया असले ना को असले झिया असले तापर थोड़ा फूक डका हबो कि आसीनो तो हाथ देखो कि आसीनो तमे आसो आई ठीक जोड़ी उधर अच्छा ठीक जोड़ी आई ठीक जोड़ी टा कोठी एटा
ଭିତରୁ ଆସ। ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କୁହ। ଠିକ୍। ବସ। ଖାଇଛି। ये এটা ক্যাপিটাল না স্মল? ক্যাপিটাল। এটা কোন লেখা হলো? ই। এটা ই লেখা হলো, এটা এল। এটা হচ্ছে স্মল এল। তো জে আর এল এটা এই জোড়িটা ঠিক আছে? না। এই জোড়িটা কোন? ভুল। বুঝি পাইলো? তুমি ঠিক মানি গলো, বুঝি পাইলো? আচ্ছা দিদি। আচ্ছা পিলা আউ কে আসেনি হাত দেব, যে আসেনি হাত দেব না করে। কি আসেনি তুমি আসো। আটা আছে তো ভুলটাকে ক্রস করো। তো ভুল জোড়ি ভুল আছে। এটা ভুল আছে। হচ্ছে ক্যাপিটাল কি, ওটা স্মল কিউ। এটা হচ্ছে কোন ঠিক? ঠিক কি না মারো। তা যেটা ভুল আছে, যে জোড়িটা ভুল আছে সেই ভুল জোড়টা ভুল মারো। কার কোন জোড়ি ভুল আছে? আগ জোড়ি ভুল আছে। হ্যাঁ বসো বসো। আর ভিতরে ভুল জোড়ি যেটা আছে ক্রস কেন করো? ଆଉ କୋଉ ଭୁଲ ଯୋଡ଼ି ଯେତେଟା ଅଛି ସେତେଟା କ୍ରସ୍ ମାର। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଡ଼ି ଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣି